Gipusil sa wa mailhing sospek ang usa ka 63 anyos nga labasera o fish vendor sa 3 de Abril Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Ang report ni Alan Domingo. Nahagba na ang biktima babae sa tubangang bahin sa Ganghaan sa usa ka universidad sa 3 de Abril, Barangay Labangon. Naglihok pang biktima samtang nagpaabot sa ambulansya nga kasakyan ini padung sa Tambalanan. Nasairan nga samtang nagsakay ang biktima sa usa ka balhabal, nagpatabang kini sa driver kay napusilan kini sa iyang liog. Nihunong sila tungod sa back gate sa universidad sa Barangay Labangon ug nanawag ang driver ug assistant sa mga pulis. Miyan na sa pagbuto, maglingi na ko. Napag sige dagan, miyan na sa kalit. Ito tabang ko karon din sa tabang buto paglingi na ko na kadugo na to naman dugo. Ya mo nang nahunong mo diri sir. Mo lang yunong na ko diri. Padong ito sa hulog yun. Di ako sa gibotan na paghunong kay naistorya pa man mingon sa wa kay kontrate. Mingon sa pula man. Nahitabo pasado alas 5 ganyan buntag, diin dali ra usab nakaresponde ang kapulisan sa crime scene ug ang ambulansyang gisakyan ni padung sa Tambalanan. Walay nakakita sa pagpamusil. Ang nakita lang sa mga taos dapit ang pagkahagba nas biktima. Ako kung kabantay nga, busil ba o bitla? Pero dili sa dili gipusil. Dili, narada sa eskwina busil. Nasairan nga padung na unta mga umpra ug isda ang babae dihang naigo siya sa bala. Wa pa masayri kinsa ang mihimo sa krimen. Padayon pang gibisagahan karon sa kapulisan ang nahitabong pagpamusil. Apil na ang motibo sa krimen. Wa pa magpa-interview ang kapulisan sa Labangon Police Station. Apan gipahipaon ini nga anaan nas luwas nga kahimtang ang babaeng biktima. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.